ভাই হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, তোমরা সবাই কেন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো গাইস কী বলবো তোমাদেরকে, এম এ ওয়ানটার তো এক নতুন গান রিলিজ হয়েছে, তোমরা জানো ইদানিং, ঠিক আছে? মানে ইদানিং কী বলবো, একদিন আগে। তো আমি যেমনটা তোমাদেরকে লাস্টের সিনে বলেছিলাম যে এম এর আগের গান, ঠিক আছে, আর এখনের গান মানে আকাশ পাতাল তফাৎ, যেহেতু এক্সপেরিমেন্ট করছে, ঠিক আছে, মানে কী বলবো 2024 বলে কথা। তো বেশিরভাগ হচ্ছে আমার এম এ ওয়ানটার আগের মানে গানগুলোই আমার হেভি লাগে, ওর বিট থেকে শুরু করে তোমার যে একটা র্যাপের টান আছে, ঠিক আছে। তো কী বলে মাখন মাখন ভাব, ঠিক আছে। তো আজকে যে রিয়াকশান ভিডিওটা দিতে চলেছি সেটা হচ্ছে 2 বছর আগেকার, মানে 2 বছর আগের গান, ঠিক আছে। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত দেখোনি, মানে আশা করি সবাই দেখেছো এই ফিল্ডে যারা আছো, মানে এইসব মানে গান যারা শোনো আর কি, র্যাপ গান। কিন্তু যারা যারা এখনও দেখোনি, ঠিক আছে, গানটা দেখো তোমরা, তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে। আর গানটা বেশিরভাগ হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট, ঠিক আছে। তো কী বলবো তোমাদেরকে, চলো আর কোনো কথা বলবো না, সিধা আজকে ভিডিওটা শুরু করবো। তার আগে বলবো এর যে অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা আছে সেটা আমি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তোমরা যদি চাও তো এই অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্কটা ক্লিক করে দেখতে পারো, ঠিক আছে। আর যদি চ্যানেলে তোমার নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। তো চলো আর কোনো কথা না, সিধা আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস যেমনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এম এ ওয়ানটায় গ্র্যান্ড, ঠিক আছে, গ্র্যান্ড না গ্রিন তোমরাই বলে দিও, ইংলিশে আমি একটু কাঁচা, তোমাদেরকে বলেইছিলাম প্রথমে, ঠিক আছে। তো 2 বছর আগেকার গান, এখনও পর্যন্ত ভিউজ এসছে 1.14 মিলিয়ন, মানে বুঝতেই পারছো। আর গানটা সত্যি করে বলতে হেভি গান, ঠিক আছে। তো যাই হোক, চলো আজ গানটা শুরু করা যাক। बंटाई वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। ए अश्लील गाना नहीं फील गाना है, बड़ा हुआ भेजे से चल बदन में अब फील लाना, चिल्लाना बंद करती नहीं, मैं जा रहा हूँ डीप उसके प्यार में, कहती है कि सुनती है संगीत मेरे। हाँ हाँ मजा आ रहा है अब लगाने में, पैक तेरे साथ बेड तेरे साथ, सब कुछ शेयर करूँगा मैं, आजा मेरे पास, तेरा ही है सब कुछ, तू बन गई है खास, फूको घास करो पास, मेरा सांस तेरे पास, एहसास ले इस पल का, ये पल बड़ा खास। मखमली गद्दे पे हाँ तू और मैं टल्ली और सबकी उदास। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। हाइट से है छोटी तू एज तेरा फैट, लेट मी जस्ट फील यू, तू आजा मेरे फ्लैट। बॉल करने लगी है तू, मैं करूंगा बैट, ये बात तू भी जानती है, आई जस्ट लव योर पुसी कैट। सारे फैक्ट सीधा करूँ स्मैक, तू दे रियली हार्ट अटैक, बैक टू बैक चाले चल रही है तू, मैं तो करूँ पैक, मेरा फेवरेट स्नैक है तू, आई जस्ट लव टू ईट यू। लॉयल रहने लगा हूँ मैं, आई एम नॉट गोना चीट यू। टर्न अराउंड बेबी नाउ गिव मी ग्राइंड, मेरे से भी ज्यादा चलता है तेरा माइंड। प्यार कैसे करते हैं तूने कराया रिमाइंड, बाकी जिसको प्यार नहीं मिला जाके करो फाइंड। मैं तो फिट एंड फाइन, मुझे मत कर डिफाइन, मेरा तो लाइफ एक नंबर ग्राइंड चालू, मैं तो कर रहा शाइन, चमकता सितारा जैसा आसमान में, मैं चिल बाकियों की बड़ी तापमान में। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वो करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में। बेबी आई यू फाइन, सिप करूँ वाइन, तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन। वे बनता है मालूम है ना। यस यस पीस आउट। তো গাইস কী বলবো, গানটা সত্যি কথা বলছি, গানটা মানে মানে সত্যি মানে এর যে গানের যে বিটটা আছে, আমার বেসিক্যালি বিটটা আমার খুব ভালো লাগে, যেমন তোমরা জানো, ঠিক আছে, যেটা সত্যি আমি সেটাই বলছি। আর গানের লাইনগুলো খুব মানে অসাম, মানে এইসব গান যদি তুমি হেডফোনে শোনো আর কি, মানে একটা ফিল চলে আসবে, ঠিক আছে। হোম থিয়েটার একটা ফুল বেস বলো বা হেডফোনে বলো, মানে কী বলো তোমাকে, মানে এম এ ঠিক আছে, এর উপরে কেউ যেতে পারবে না র্যাপের দিক দিয়ে, ঠিক আছে। তো র্যাপ মানে কী বলো, যদি
এইভাবে যদি আগের মতো হয়ে যায় না একটু মানে বেশি না 2-1টা যদি মানে গান আনে এমনি মানে খুবই ভালো হয় আর কি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, কারা কারা এই গানটা এখন দেখেছো আর কারা কারা আগে দেখেছো সেটা কমেন্টে অবশ্যই জানিও, আর গানটা কার কার ভালো লাগে সেটাও আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আজকের রিয়াকশন ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল। যদি এরকমই আরও রিয়াকশন ভিডিও দেখতে চাও তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করে দিও। তো দেখা হচ্ছে আবার পরের একটা নতুন রিয়াকশন ভিডিওর সাথে, ততক্ষণের জন্য টাটা বাই বাই, গুড নাইট সবাইকে।